ओम शांति। आज बाबा की 26 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा भाई भाई समझ, अपने को आत्मा भाई भाई समझ, एक दो से रूहानी प्रेम रखो, एक दो से रूहानी प्रेम रखो। सतो प्रधान बनना है, सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो। सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो। तो आज के बाबा प्रेम स्वरूप होते बोलছেন, সবাইকে আত্মা ভাই রূপে নিঃস্বার্থভাবে প্রেম করো, তাই না? কারোর প্রেম স্বরূপ মানেই হলো তার মধ্যে যা গুণ আছে, অবগুণ আছে, আমি তার সমেত তাকে অ্যাকসেপ্ট করছি, এটা হলো প্রেম স্বরূপ। प्रश्न, किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा, किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? কোন আধারে বাবার থেকে প্রচুর বর্ষার অধিকারী হব? उत्तर, बाप से पद्मों का वर्षा लेने के लिए, बाप से पद्मों का वर्षा लेने के लिए याद की यात्रा पर रहो, याद की यात्रा पर रहो। एक बाप के सिवाय और सब बातें भूलते जाओ, एक बाप के सिवाय और सब बातें भूलते जाओ। फलाना ऐसा करता, फलाना ऐसा करता, वो ऐसा है, इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो, इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। मंजिल भारी है, मंजिल भारी है, इसीलिए सदा सतो प्रधान बनने का, इसीलिए सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहे। मंजिल भारी है, इसीलिए सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहे। बाप के लब में चटके रहो, बाप के लब में चटके रहो। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तब पूरा वर्षा ले सकेंगे, तब पूरा वर्षा ले सकेंगे। तो बाबा बोलছেন,
প্রচুর বর্ষার অধিকারী। কে হতে পারবে? যে সব সময়ে নিজের সূক্ষ্ম চেকিং করতে থাকবে, আর কাউকে দেখবে না। নিজের লক্ষ্য সবসময় সামনে থাকবে যে আমাকে শতপ্রধান হতে হবে, তাই না? কে হলো না হলো আমার দেখা দরকার নেই, সে দায়িত্ব বাবা আমাকে দিইনি, তাই না? আমাকে একটাই দায়িত্ব বাবা দিয়েছে, এক আঙ্গুলের সহযোগিতা। তুমি নিজেকে তৈরি করে দেখাও। ओम शांति। अब तुम बच्चे जो बैठे हो उनको यह मालूम है कि बेहद का बाप फिर से सतो प्रधान बना रहे हैं। मूल युक्ति यही बता रहे हैं कि अपने को आत्मा भाई भाई समझो। तो शुद्ध शतगुणी ना शत प्रधान होते हबे, और तार उपाय हलो सबाइके की देखा? आत्मा देखा, आत्मा आत्मा भाई भाई देखा। मुख्य शिक्षा यही देते हैं कि तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। बाबा बोलो ना जे प्रेम स्वरूप माना तार मध्य गुण अवगुण समेत आमी ताके आपन बोले भालोबासছি। तो बाबा बोलছেন কেমন প্রেম চাই? রুহানি প্রেম, আত্মার প্রেম, যে গুণ অবগুণ দেখে না, তাই না? শুধু স্নেহ দেয়। पहले तुम्हारा था अब नहीं है। मूल पतन में तो प्रेम की बात नहीं रहती, तो बेहद का बाप आकर शिक्षा देते हैं। बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है। শিব বাবা বলছেন আজ করব, কাল করব, করতে করতে কি হচ্ছে? সময় টুকটুক করে ঘুরেই চলেছে শেষের দিকে। दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने बताया है तुम यह लक्ष्मी नारायण थे, किसने तुमको ऐसा बनाया? बाप ने। यह भी बाप ने बताया है कि तुम नीचे कैसे उतरे हो। ऊपर से लेकर नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। धीरे धीरे কলিযুগ শেষ হতে চলেছে। আমরা সিঁড়ি এবার উপর দিকে উঠা শুরু করেছি। वो दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो कि पहले पहले हम सतो प्रधान थे। बाबा बोले ना ब्रह्मार 100 বছর, তো তার থেকে দেখো 88 ইয়ার্স চলেই গেল দেখতে দেখতে। বাবা বলছেন আর খুব কম সময় বাকি, একদম ক্লাইম্যাক্সের সময় চলে এসেছি, লাস্টের সময়ে চলে এসছে। हमारा आपस में बहुत लब था। बाप ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी है। तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। बाबा গতকালই তো হোমওয়ার্ক দিয়েছিল, মনে আছে হোমওয়ার্ক? কি হোমওয়ার্ক দিয়েছিল এর উপরে? রাস করার জন্যে, সংস্কার মিলনের রাস। আমার কারোর সঙ্গে রাস পড়ে না, এটা বলা যাবে না। সবার সঙ্গে আমার রাস পড়ে, সবার সংস্কার সঙ্গে আমি অ্যাডজাস্ট করতে পারি। এর সঙ্গে থাকতে পারবো না, ওর সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে না, এরকম না। যে যেমনই হোক না কেন সবার সঙ্গে আমি সংস্কার মিলন করে ভালো থাকতে পারি, তাই না? এই জিনিস না হলে সত্যযুগে পাসপোর্ট ক্যান্সেল হয়ে যাবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন बाप ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी है। तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। এবার যদি আমরা অবগুণ দেখতে থাকি তো ভালোবাসতে পারবো? ঘৃণা আসবে, নফরত আসবে,
তাই বাবা বলছে কারো গুণ অবগুণ দেখতে হবে না, শুধু এটা মনে রাখতে হবে আত্মা ভাই তো সে আমার স্নেহের অধিকারী, তাই না? আমাকে সবাইকে স্নেহী সহযোগী হতে হবে। मैं तुम्हारा बाप हूँ, कितना प्यार से मैं तुमको संभालता हूँ। শিব বাবা বলছে আমাকে দেখো, আমি কত, তোমার মধ্যে কত অবগুণ আছে, আমি কি তোমাকে তার জন্য ইনসাল্ট করি? আমি তো তোমাকে ভালোবাসি, তাই না? तुमको सतमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सतो प्रधान बनने की। समझते हो जितना जितना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में भी आते जाएंगे। तो लास्टेर समय केमन अवस्था चाই? কৃষ্ণের মতন সদা সত্যচিত্ত আনন্দ স্বরূপ, মানে সদা অতীন্দ্রিয় সুখ সারাটা দিন থাকবে, সারা দিন খুশিতে থাকবো, এই হচ্ছে লাস্ট টার্গেট। তো বাবা বলছেন हम सतो प्रधान थे, हम भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। तो आज के बाबा কতবার বলে দিল, 4 বার 5 বার হয়ে গেল, বাবা বুঝিয়ে চলেছে শতপ্রধান হতে চাও তো প্রেম স্বরূপ হতে হবে, সবার সঙ্গে রাস মিলিয়ে থাকতে হবে। अब बाप द्वारा हमको पता पड़ा है हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। इन देवताओं की और हेवन की बहुत महिमा है। तुम भी हेवन के रहवासी थे, फिर आजकल करते करते नीचे आते गए। 1 तारीख से लेकर आज आकर 5000 बरस से बाकी कुछ वर्ष रहे। বাবার তো চোখে ভাসছে, এই বাচ্চাগুলো কি ছিল? শতযুগের শতপ্রধান আত্মা ছিল, প্রেম স্বরূপ আত্মা ছিল, একে অপরের সঙ্গে কি ভালোবাসা দিয়ে থাকতো, তাই না? হতে 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 আজকে 5000 বছর অতীত হয়ে গেল। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो वो सब बुद्धि में है। अब देह अभिमान होने कारण एक दो में वो प्यार नहीं है। তো এত যে ভালোবাসায় থাকতাম আমরা, সে ভালোবাসা কেন হারিয়ে গেল? বাবা বলছে দেহ অভিমান আসলো, তাই না? যাকে দুনিয়ার ভাষাতে ইগো বলা হয়, তাই না? সম্মান, বাবা বলেছে আত্মসম্মানে থাকো, ওরা দৈহিক देह अभिमानेर सम्मान खोजे, 1-2 की खामियां निकालते रहते हैं। तो जे देह अभिमानी से की करबे, एके अपर के खामी बेर करते थाकबे, ताई ना? फलाना ऐसा है, जब देही अभिमानी थे तो ऐसे किसी की खामियां नहीं निकालते थे, ताई ना? बाबा बोलছেন শতযুগে কেউ কারোর কমি কমজোরি বের করতো না, সবাই সবাইকে ভালোবাসত। तो बाबा कहते अब देह अभिमान होने कारण 1-2 में वो प्यार नहीं है, 1-2 की खामियां निकालते रहते हैं। फलाना ऐसा है, जब देही अभिमानी थे तो ऐसे किसी की खामियां नहीं निकालते थे, তাই না? দেহ অভিমান মানে অহংকার, যে আমি সবচেয়ে ভালো, তাই না? বাদবাকি সবাইয়ের মধ্যে খারাপই আছে, এই হলো দেহ অভিমান। আর দেহি অভিমানী মানা আমিও আত্মা ভালো, অন্যরাও আত্মা ভাই, তারাও অরিজিনালি সবাই শান্ত স্বরূপ, সবাই প্রেম স্বরূপ, সবাই আনন্দ স্বরূপ, পবিত্র স্বরূপ, সবাই পারফেক্ট, সব আত্মারা পারফেক্ট। এই হলো দেহি অভিমানী স্থিতি। যে এসছে আত্মা
অরিজিনালি তো সে সবচেয়ে ভালো আত্মাই এসছে, আর দেহ অভিমান বলবে শুধু আমি ভালো, বাদ বাকি সবার মধ্যে কিছু না কিছু খামি আছে, তাই না? তো বাবা বলছেন যখন তোমরা দেহি অভিমানী ছিলে তো কারো কমি কমজোরি তোমরা ভাবতেও না আর বর্ণনাও করতে না। आपस में बहुत प्यार था, अब फिर वही अवस्था ধারণ करनी है। বাবা বলছেন এবার নিজেদের মনের স্থিতি এমন বানাতে হবে আমাকে যে কারো অবগুণও যেন আমার মনের ভিতরে চিন্তনে না আসে। আমি যেন শুধু এটাই ভাবি যে আমি কি করে সর্বগুণ সম্পন্ন হব, কেননা বাবা আমাকে সে টার্গেট দিয়েছে, তাই না? তো বাবা বলছেন अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो लड़ाई झगड़ा কেন হয়? ও বলে তোমার মধ্যে ভুল, আমি ঠিক বলছি। ও বলে তোমার মধ্যে ভুল, আমি ঠিক বলছি, তবে তো লড়াই ঝগড়া হয়। তো সত্যযুগে লড়াই ঝগড়া হবে না। কেন হবে না? কেননা সবাই সবাইকে ভালো বলছে, কেউ কাউকে ভুল বলে বলছেই না। फिर यह बंद कैसे हो, यह भी बाप समझाते हैं कि बच्चे तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते तुम तमो प्रधान बने हो, तुम कितने मीठे थे। তো বাবা বলছেন এখন সেই অবস্থা ধারণ করতে হবে যে আমি কত মিষ্টি ছিলাম। তো মিষ্টি হব কখন? যখন ভাববো আমিও ভালো আর সবাই ভালো। অরিজিনালি আত্মা ভালোই এসেছিল, তার মধ্যে যা ঢুকেছে তো এখানে ঢুকেছে না, আবার তো যাবার সময় ভালো হয়েই যাবে। তো আমিও ভালো, সবাই ভালো। तुम कितने मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो, तुम सुखदायी थे, अब दुखदायी बने हो। তো বাবা বলছেন কি হতে হবে? সুখ দেনেওয়ালা, তাই না? যে আমার কাছে আসবে সে যেন সুখের অনুভূতি করে যায়, তাই না? অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতিতে যেন আমি ভরপুর আত্মা থাকি, তাই না? তো সুখ স্বরূপ আত্মা, মিষ্টি আত্মা হতে হবে। रावण राज्य में एक दो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो, जब सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। तुम्हारे यह 5 विकार कितने शत्रु हैं, यह है ही विकारी दुनिया, यह भी तुम जानते हो। राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है? आजकल करते सतयुग त्रेता द्वापर पूरे हुए, अब कलयुग भी पूरा होने वाला है। तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो, तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई है, आयु भी तुम्हारी छोटी हो गई। বাবা বলছেন যেই শতপ্রধান থেকে ধীরে ধীরে নিচে নামলাম তো আমার সেই ভরপুর খুশির অবস্থা ধীরে ধীরে গায়েব হতে থাকলো। আগেকার মানুষ কত খুশিতে থাকতো, আর এখনকার মানুষ ভিতর থেকে হাসতেও পারে না ঠিক করে। अब मैं आया हूँ, जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा, तुमने ही बुलाया कि पतित पावन आओ। बाप समझाते हैं 5000 बरस के बाद जब संगम युग आता है तब मैं आता हूँ। अब तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो,
जितना याद करेंगे उतनी खामियाँ निकलती जाएगी। যত বাবার ইয়াদে থাকবো, যত বাবাকে সাথী বানাবো, অত কি হবে, গুণে ভরে যাব আর অবগুণ বেরিয়ে যাবে। तुम जब सतो प्रधान थे तो तुम्हारे में कोई खामी नहीं थी। তাই না? কেন সবাই মনে করে যে আমি পারফেক্ট? কেননা সত্যিকারে অনেক যুগ ধরে আমরা পারফেক্টই ছিলাম, তাই না? তো এখন যে আমাদের ভিতরে অবগুণ চলে এসছে, এটা আত্মা মেনে নিতে পারছে না, তাই না? तुम अपने को देवी देवता कहलाते थे, अब वो खामियाँ कैसे निकले? आत्मा को ही अशांति होती है। अब अपनी जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने। বাবা বলছেন একবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে কেন আমার মনে অশান্তি আসে। যদি আমার মন অশান্ত হচ্ছে, তার মানে আমার ভিতরে কোনো কমি আছে, সেই কারণে আমার মন অশান্ত, তাই না? তো বাবা বলছেন অশান্তির হলেই ভিতরে চেকিং করো কি ব্যাপার হয়েছে, তাই না? जब हम भाई भाई थे तो हमारा बहुत प्रेम था, अब फिर वही बाप आया है, कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से प्रेम रखो। तो आज के बाबा 2 লাইন পরপরই বলে যাচ্ছে কোন স্বরূপে থাকতে হবে আজকে। প্রেম স্বরূপ আত্মা, কারো অবগুণ দেখব না, আমি নিজেকে গুণবান বানাবো, বাবার সঙ্গে থাকবো, তাই না? মিষ্টি হব, সুখদায়ী হব, সবাইকে সুখ দেব। तो एक दो से प्रेम रखो, देह अभिमान में आने से एक दो की खामियाँ निकालते हो। বাবা বলছেন দেহ অহংকারে আসতে হবে না, তাই না? আমি তো পারফেক্ট হবই, কিন্তু দুনিয়াতে সব আত্মারা পারফেক্ট, সবাই তার রোল পারফেক্ট প্লে করছে, তাই না? সবাই ভালো, শুধু আমি ভালো না। बाप कहते हैं तुम अपना पुरुषार्थ करो उच्च पद पाने का। तुम जानते हो हमको बाप ने ऐसा वर्षा दिया था जो हमको भरपूर कर दिया। अब फिर बाप आया हुआ है तो क्यों न हम उनकी मत पर चलकर फिर से पूरा वर्षा लेवें। हम ही देवता थे, फिर 84 जन्म लिए। তো বাবা বলছেন মনে করো তোমরা কি ছিলে, দেবকুলের আত্মা ছিলে। তো বাবা বলছেন तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था। তো তোমরা কীরকম ছিলে, কোনো মতের অমিল হতো না, মতভেদ হতো না, কারোর সঙ্গে তর্ক বাঁধত না, তাই না? বাবা বলছেন কি সুন্দর একমতে ছিলে, किसी की निंदा आदि नहीं करते थे। তো বাবা কীরকম দেখতে চায় যে আমার মুখ থেকে যেন কারোর নিন্দা না বেরোয়। বাবা এরকম আজকে আমাকে দেখতে চায়। अभी कुछ न कुछ कमियां हैं, वो सब निकाल देनी है। যদি নিন্দা করতে হবে তো কার নিন্দা করব? নিজের ভিতরে খোঁজো, অনেক নিন্দা পেয়ে যাবে। সারাদিন নিন্দা করার জন্যে অনেক টপিক বেরিয়ে আসবে, এত কিছু অবগুণ ভিতরে আছে, তাই না? हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को ही याद करना है, यही ओना लगा हुआ है कि हम सतो प्रधान बन जाएं। फलाना ऐसा है, इसने ऐसा किया, इन सब बातों को भूल जाना है, তাই না? ও এরকম করলো বলে আমি এরকম বললাম, আমি এরকম করলাম। তো বাবা বলছেন প্রতিক্রিয়া যদি ভিতর থেকে আগুন বেরোচ্ছে, নফরত বেরোচ্ছে, ঘৃণা বেরোচ্ছে, তার মানে
ভিতরে আছে তবে তো বেরোচ্ছে, তাই না? ও বলল, ও খোঁচালো, যাই করলো, গাছে যদি কেউ পাথর মারলো তো গাছে যে ফল থাকবে সেই তো পড়বে, তাই না? সে যতই খুঁচিয়ে দিল আমাকে, কিন্তু আমার ভিতরে যা ছিল সেটাই তো বেরোলো, তাই না? তো যদি আমার প্রতিক্রিয়া রাগ, হিংসা, অহংকার, ঘৃণা, নফরত বা নেগেটিভ ব্যবহার, তার মানে এখনো আমার ভিতরে সেগুলো বাসা বেঁধে আছে, তাই না? तो बाप कहते हैं यह सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो, अब सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो, তাই না? বরং যদি কেউ আমার নড়াচড়া করলো আর আমার প্রতিক্রিয়া উল্টোপাল্টা ভিতর থেকে উঠে আসছে, তব তো সবচেয়ে ভালো। আমি তো বুঝতে পারলাম যে আমার ভিতরটা এখনো কত নোংরা আছে, আমার ভিতরে এখনো জ্বালামুখী আছে, তাই না? এখনো আমি শতযুগের জন্য রেডি নই, তাই না? সব কিছুকে শান্ত করতে হবে, তাই না? अब सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो, देह अभिमान में आने से ही अब गुण देखा जाता है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा। তো কৃষ্ণের মতন সবার থেকে মাখন চুরি কর, যদি আত্মা ভাই বলে দেখি তাহলে সবার মধ্যে কোনো না কোনো স্পেশাল গুণ দেখতে পাব। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो, कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है यह तमो व रजो प्रधान है, तो जरूर उनकी चाल ऐसे होगी। सबसे जास्ती गुण है बाप में, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो, अब गुण छोड़ो, गुण धारण करो। তো আজকে বাবা বারবার বলছেন নিজের ভিতরটা খোঁজো, কি অবগুণ আছে। নিজেকে নিন্দা করো, নিজেকে গালি দাও যে এত দিন হয়ে গেল আমার মধ্যে এখনো এত অবগুণ কেন, আর কবে তৈরি হব আমি? বাবা যা বলে শতপ্রধান আমি কবে হব? এই দাগগুলো, কলঙ্কগুলো কবে যাবে, তাই না? তো আমাকে এর উপরে কাজ করতে হবে। আমি গুণবান আত্মা, আমি কেন অবগুণকে অ্যালাউ করব, তাই না? तो बाप कितना गुणवान बनाते हैं, कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना है। বাবা বলছেন তোমাকে তো আমার মতন গুণবান দেখতে চাই। बाप सुखदायी है, हमको भी सुखदायी बनना है, बस यही फुरना रहे कि हमको सतो प्रधान बनना है, তাই না? বাবা বলছেন বেশ এটাই যেন মনে থাকে যে আমাকে শতপ্রধান হতে হবে। আর শতপ্রধান কাকে বলে? একদম ছোট বাচ্চা, 2-3 বছরের বাচ্চা। কেমন থাকে তাদের মন? সবাইয়ের কাছে যায়, সবাইকে হাসে, তাই না? যেহেতু এখনও চেনে না আমার মাকে, আমার বাবাকে, তাই না? লোকে শেখায় এটা মা, এটা বাবা, কিন্তু ওর সে ফিলিংস আসেনি, তাই না? তখন সে কত মিষ্টি থাকে। তো और कोई बात न सुनो न ग्लानि करो, सब में कोई न कोई खामी तो है, তাই না? সবার মধ্যে কোনো না কোনো কমি কমজোরি তো আছেই। खामी भी ऐसी है जो कोई समझ न सके, दूसरे समझते हैं इनमें खामी है, वो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। বাবা বলছেন আমরা সবাই নিজেকে খুব পারফেক্ট মনে করি, খুব ভালো মনে করি, কিন্তু কোথায় না কোথায় তো ভুলভাল করি,
ভুলভাল কথা বলে দিই, ভুলভাল রিয়েকশন দিয়ে দিই, তার মানে এখনও আমি পারফেক্ট নই, আমার মধ্যে এখনও অবগুণ আছে। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती। বাবা বলছেন যখন শতপ্রধান হব তখন কোনো রকমের উল্টো প্রতিক্রিয়া আমার দ্বারা বেরোবেই না, যে যতই যাই করুক, তাই না? यहाँ खामियां हैं परंतु न समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठे हैं। বাবা বলছেন যদি আমি মনে করি আমি সবচেয়ে ভালো, তো বাবা বলছেন তুমি মিয়াঁ মিঠু আছো, তুমি এখনও নিজেকে ভালো করে যাচাই করতে পারছো না। बाप कहते हैं मियाँ मिट्ठू एक मैं ही हूँ जो तुम सबको मिट्ठू मीठा बनाने आया हूँ। सब अवगुण आदि छोड़ दो, अपनी नब्ज भी देखो, हम कितना मीठे मीठे रूहानी बाप को प्यार से याद करते हैं। বাবা বলছেন নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, সারা দিন আমি কত বাবাকে সাথী বানাই, কত বাবার সঙ্গে মিঠা মিঠা গল্প করি। बाबा बोलचेन कितना खुद समझता हूँ और औरों को समझाता हूँ। देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं। मूल बात ही यह समझानी है कि दुनिया तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान थे तो देवताओं का राज्य था। अब 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान भी भारतवासी बने हैं और सतो प्रधान भी वही बनेंगे, और कोई को सतो प्रधान कह नहीं सकते। सतयुग में कोई धर्म होता नहीं। बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। বাবা বলছেন এটা তোমাদের জন্যে কোনো নতুন নয়, তোমরা অনেকবার তমোপ্রধান থেকে শতপ্রধান হয়েছ। তাই তো দিওয়ালি হয় না, কালী পুজোর পর দিওয়ালি, মা কালী হয়ে কলঙ্ক মুছেও ছিলাম, আবার তারপরে দিওয়ালি এসেছিল, সব আত্মা লক্ষ্মী হয়েছিল, ঘরে ঘরে আলো হয়েছিল, তাই না? তো বাবা বলছেন এমনি পালন হচ্ছে না, এটা হয়েছিল। মা দুর্গাগুলো সব অসুরগুলোর উপরে বিজয়ী হয়েছিল, কৃষ্ণগুলো সব 5 বিকারের উপরে বিজয়ী হয়েছিল, তাই না? তো এমনি এমনি এই চিত্র আসেনি, সত্যিকারে এই ঘটনাগুলো আগের কল্পেও হয়েছিল, তাই না? তো বাবা বলছেন অনেকবার, অনগিনত বার তোমরা তমোপ্রধান থেকে শতপ্রধান দেব শিশু হয়েছিলে। अब फिर बनो, श्रीमत पर चलकर मुझे याद करो, यही होना चाहिए। पाप सिर पर बहुत है, बाप ने अभी सुजाग किया है, তাই না? দুনিয়াতে যদি কেউ খুব বাজে লোক ছিল তো সেগুলো আমরাই ছিলাম। সব রাজা মহারাজাগুলো, শেঠ জমিদারগুলো কি কি কীর্তি করত, তাই না? সে গল্প তো শোনাই আছে না? তো বাবা বলছেন সবচেয়ে বাজে কাজ কারা করে? যারা বড় বড় পোস্টে থাকে, পাওয়ারে থাকে, তাই না? তো বাবা বলছেন এই জন্যে সবচেয়ে বেশি পাপের খাতা যদি কারো রয়েছে তাহলে তারা হলো আমরা। ওই জন্যে সবচেয়ে বেশি যোগ আমাদেরই করতে হবে, তাই না? বিকর্ম বিনাশ আমাদেরই করতে হবে। तो देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम विकारी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसीलिए उनके आगे जाकर कहते हैं और घर जाकर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं
तो अपने से घृणा आती है, घर में जाते तो कुछ घृणा नहीं, ख्याल भी नहीं करते कि इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन। सब अब बाप कहते हैं देवता बनना है तो यह पढ़ाई जरूर पढ़ो, श्रीमत पर चलना पड़े। तो देवता होते हवे तो आज के बाবার শ্রীমত প্রেম স্বরূপ হতে হবে। নিজের ভিতরের অবগুণ পরিষ্কার করতে হবে, সবার মধ্যে গুণ দেখতে হবে, সবাইকে সুখ দিতে হবে, তাই না? तो ये হলো আজকের শ্রীমত। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसीलिए मामेकम याद करो और कोई झरमुई झगमुई नहीं करो। বাবা বলছেন নিজের লক্ষ্য মনে রাখো যে আমাকে শত প্রধান দেবমূর্তি হতে হবে, নিখুঁত হতে হবে। বাকি ঝরমুই ঝগমুই মানে এর জানলাতে কি চলছে, ওর জানলাতে কি চলছে আমাকে দেখতে হবে না, কে কী করছে, কার বাড়ি কী চলছে আমাকে দেখতে হবে না। আমাকে শুধু দেখতে হবে আমার মনের জানলা দিয়ে আমার ভিতরে কি চলছে, সেখানটা পরিষ্কার হয়েছে, তবে তো লক্ষ্মী আসবে। দিওয়ালির আগে কি করতে হয়, সব ঘর বাড়ি পরিষ্কার করতে হয়, নাহলে লক্ষ্মী আসবে না, তাই না? তো ভিতরটা একদম পরিষ্কার চাই। अपना ही ओ ना रखो कि हमको यह बनना है। बाप कहते हैं तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, फिर कहाँ गए? इनके ही 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। अब हमको ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। तो बाबा বলছেন দেখো কতটা দিব্য গুণ ধারণ করেছি, কতটা গুণবান হয়েছি। तो भाई भाई समझकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है, बुद्धि में आना चाहिए। निंदा स्तुति तो करते आते हैं, वास्तव में स्तुति तो है ही नहीं, निंदा है। जिनकी एक तरफ स्तुति करते उनकी दूसरे तरफ निंदा करते, क्योंकि जानते ही नहीं। एक तरफ बाप की महिमा करते, दूसरे तरफ सर्वव्यापी कह देते। ठीक कर भीतर में परमात्मा कहने से विमुख पड़े हैं। विनाश काले विपरीत विमुख बुद्धि विनाशंति, विनाश काले प्रीत सम्मुख बुद्धि विजयंती। তাই না? যত দেবী দেবতাদের পুজো করে, স্তুতিও করে তো নিন্দাও করে, তাই না? কোনো দেবতাকে ছাড়লো, সবাইয়ের মধ্যেই 5 বিকার দেখিয়ে দিল, তাই না? দেবী দেবী দেবতাদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া দেখিয়ে দিল, হিংসা দেখিয়ে দিল, ঈর্ষা দ্বেষ দেখিয়ে দিল, তাই না? কাম ক্রোধ দেখিয়ে দিল। তো একদিকে স্তুতি করছে তো একদিকে নিন্দাও করছে। তো বাবা বলছেন এটা হলো বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। যদি আমার লক্ষ্যকেই দেব দেবীগুলোকেই ভ্রষ্ট বলে দিলাম, তো আমি ভালো আচরণ কার থেকে শিখব, তাই না? तो जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। आगे भी याद करते थे, परंतु वो व्यभिचारी याद थी, बहुतों को याद करते थे। भक्ति मार्गेও ভগবানকে याद করতাম, কিন্তু বাবা বলছেন ওইটা ব্যভিচারী ইয়াদ ছিল, কেননা সেটা একের প্রতি ছিল না, সেটা ডিভাইডেড ছিল। একেও ভগবান বলছি, ওকেও ভগবান বলছি, ওকেও ভগবান বলছি, ডিভাইডেড হয়ে যাচ্ছিল, শক্তি ছিল না তার মধ্যে। বাবা বলছেন এবার অব্যভিচারী ইয়াদ করো, এক বাবাকে ইয়াদ করো তো কানেকশন হবে। अब बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं,
जिनको भी तुम याद करते आए हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। वहाँ भक्ति मार्ग है ही नहीं जो याद करना पड़े। बाबा बोलছেন সেখানে যাবে সত্যযুগে, তো আমি বলবো না যে আমাকে ইয়াদ করো, তাই না? বাবা বলছেন সেখানে বাবাকে ইয়াদ করা প্রয়োজনই পড়বে না। बाप कहते हैं फुरना यही रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। फुरना माना चिंता, तो सब चिंता बाबार ऊपरे छेड़े दाओ। बाबार कथा आछे ना, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। तो सब चिंता बाबार ऊपरे छेड़े दाओ, किन्तु एकटा चिंता अवश्यई करबे, আর সে চিন্তা কি? আমাকে শতপ্রধান হতে হবে, আমাকে গুণবান আত্মা হতে হবে, আমার ভিতরের অবগুণ আমাকে পরিষ্কার করতে হবে, তাই না? तो ज्ञान मिल गया कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वो तो सहज है। अच्छा कोई मुख से नहीं भी समझा सकते, परंतु बुद्धि में जरूर आता है कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने। अब फिर सतो प्रधान बनना है जरूर। अगर कोई बोल नहीं सकता है तो कहेंगे अपनी तकदीर भाभी भी है। बाप ने बहुत सहज उपाय बताए हैं, बैज पर समझाना सहज है। यह है बेहद का बाप, इनसे ही वर्षा मिलता है। बाप जरूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही करेंगे, তাই না? বাবা স্বর্গ বানাতে এসছে, তো স্থাপনা কোথায় করবে? এখান থেকে করবে। তো আজকে সে নিজের দেবকুলের বাচ্চাগুলোর মধ্যে কি স্বরূপ দেখতে চায়? প্রেম স্বরূপ, সুখ স্বরূপ, গুণ স্বরূপ, তাই না? शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती। स्वर्ग में है देवी देवताएं, वो फिर कैसे बने? वो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ाई से बने। बोलतो ना श्री राम श्री कृष्ण के मर्यादा पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम होते हबे, ताई ना? जे चोख, चोखेर सीमा कत दूर, শুনবো তো কত দূর শুনবো, বলবো তো কত দূর পর্যন্ত বলবো, তাই না? তো সব কিছু ইন্দ্রিয় মর্যাদার সীমারেখার ভিতরে। तुम बच्चों को भी समझ मिली है, फिर औरों को भी यह समझ देनी है। तुम्हारा है सहज ज्ञान और सहज योग, सहज वर्षा, परंतु यहाँ कोई पाई पैसे का वर्षा लेने वाला भी है, तो पद्मों का वर्षा लेने वाला भी है। सारा मदार पढ़ाई पर है। बाबा बोलছেন আমার থেকে কেউ পাই পয়সার পদ নিতে আসে, আবার কেউ উঁচু পদ নিতে আসে। সব আধার হচ্ছে পড়াই। বাবা যা শ্রীমত দেয় আমি কিভাবে পালন করি, কিভাবে অ্যাটেনশন দিই, কিভাবে পড়াশোনা করি, তার আধারে আমি পদ পাবো, পাই পয়সার পদ নাকি উঁচু পদ। याद की यात्रा से और सब बातें भूल जाओ, फलाना ऐसा है। इसमें टाइम वेस्ट ना करो। বাবা বলছেন ওই রকম এইসব ভাবতে ভাবতে অনেক সময়ে ওয়েস্ট হয়ে যায়, ফালতু হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। বাবা বলছেন মঞ্জিল বহুত ভারী হ্যাঁ। ওইটুকু সময়ে, যত সময়ে ওর জন্যে ভাবছি, অত সময় যদি নিজের জন্য ভাববো তাহলে নিজেকে অতি সুন্দর বানাতে পারব। তো বাবা বলছেন এবার অন্যের পিছনে ভেবে ভেবে সময় নষ্ট না করে নিজের প্রতি অ্যাটেনশন দাও যে আমি কতটা শতপ্রধান হয়েছি। शतो प्रधान बनने में ही माया विघन डालती है,
पढ़ाई में विघ्न नहीं पड़ते। बाबा कहते हैं अपने को देखो, हमारा कितना लब है। लब ऐसा हो जो पाप से चटका रहे। বলে না শিব পার্বতীর ভালোবাসা, রাধা কৃষ্ণের ভালোবাসা কেমন ভালোবাসা দেখায়, একদম পুরো এক, আলাদা নয়, তাই না? তো সেই রকম আমি আর বাবা কম্বাইন্ড স্বরূপ আছি। সারা দিন আমরা কম্বাইন্ড থাকি, নাকি বাবা আলাদা আলাদা, আমি আলাদা আলাদা? तो बाबा बोलছেন सिखलाने वाला बाप है, इनकी आत्मा नहीं सिखाती, यह भी सीखती है। बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हैं। ऊंचे ते ऊंच तो आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी चाहिए। बाबा आप कितनी कमाल करते हो। বাবা বলছেন একবার মনে মনে ভাবো আগে কেমন ছিলে তোমরা। একটু একটু পরিস্থিতি, একটু কেউ কিছু বলল আর কত মন খারাপ হয়ে যেত। সারাটা দিন সব আছে, খাচ্ছি পড়ছি ঘুরছি সবই আছে ভালো, অথচ মনে সুখী ছিলাম না। কিন্তু বাবার হবার পরে, তাই না, মনের সুখটা তো পাচ্ছি, তাই না? কিছু পাই আর না পাই, কিছু থাক আর না থাক, কিন্তু মন থেকে খুশি তো আছি। পরিস্থিতিগুলো যাই হোক আর হাবি হতে পারে না, প্রভাবিত করতে পারে না, তাই না? এখন আমার প্রভাব পরিস্থিতি উপরে পড়বে, আমার উপরে পড়ে না, তাই না? এরকম তো হতে পারছি, তাই না? আগে তো ছোট ছোট পরিস্থিতি মনে হচ্ছিল যেন এই কোথায় গিয়ে মরি তাও ভালো, কোথায় বাড়ি ছেড়ে চলে যাই তাই ভালো, তাই না? এখন তো ওইগুলো আসে না। তো বাবা বলছেন যে বাবার মহিমা করো। বাবা আপ কিতনা কামাল করতে হো, তুমি আমাকে কত বদলে দিচ্ছ। আমি আসার সময় কেমন ছিলাম আর এখন কেমন তৈরি করে দিচ্ছে বাবা। बाप कहते हैं बच्चे तुम फिर से अपना राज्य लो, मामे कम याद करो खुशी से। तो কেমন থাকতে হবে বাবার সঙ্গে? খুশিতে গল্প করো বাবার সঙ্গে। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, तो बाप के मिलने की भी खुशी है, परंतु इतनी खुशी बच्चों को अंदर नहीं रहती। नहीं तो विवेक कहता है कि बहुत खुशी रहनी चाहिए, তাই না? এত সুন্দর বাবা আমাকে বানাতে চাইছে, তাই না? বানাচ্ছে, তো আমি কত খুশিতে থাকা উচিত, তাই না? শিব বাবা বলছেন আমি যতটা ভাবছি যে বাচ্চাদের এত খুশিতে থাকা উচিত, বাচ্চাগুলো কিন্তু অত খুশিতে থাকছে না। কেন থাকছে না? কেন? কলিযুগের দুনিয়াতে গেলে, তাই না, বাবার প্রভাব কমে যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে না থাকছে? না দুদিকই টানছে, ওটাও টানছে এটাও টানছে। तो इस पढ़ाई से हम यह राजा बनने वाले हैं, बेहद के बाप के हम बच्चे हैं। রাজা তো হব, বাবা তো বলেইছে জনম জনম রাজ পরিবারের হবে। কিন্তু এটাও বাবা আজকে বলেছে যে জনম জনম রাজ পরিবারের, যে জনম জনম শেঠ জমিদার ঘরের, তার পাপের খাতাও অত বেশি, তাই না? দাপর কলিযুগী আত্মা তো সবে পাপ করতে শুরু করেছে, আর আমরা তো 63 জন্ম থেকে দাপরের থেকে পাপ করা শুরু করেছি। আর একটু না, তখন যদি কেউ পাপ করতো আমরাই করতাম, অন্যরা তো সাধারণ প্রজা ছিল, ওরা অত পাপ করতো না, তাই না? আগেকার রাজা মহারাজার গল্প শুনেছেন না? কত কত পাপ করতো, যা খুশি তাই করতো, কেননা তখন তো আর শ্রীমত মাথায় নেই, তাই না?
তো অনেক বেশি পাপের বোঝা আমাদের। तो बाबा बोलছেন बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, सुप्रीम बाप हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना रहम दिल हैं, कैसे बैठ तुम बच्चों को नई नई बातें सुनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और कोई की बुद्धि में नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, देही अभिमानी अवस्था धारण कर, देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदायी बनना है, सुखदायी बनना है। आज के बाबा बोलो ना, देही अभिमानी माना जे सबाइके आत्मा भाई रूपे देखे, है ना। किसी की भी खामियां नहीं निकालनी है, किसी की भी खामियां नहीं निकालनी है। कारो कमी कमजोरी भाबते होबे ना। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। मतभेद में नहीं आना है, मतभेद में नहीं आना है। तो কালকের হোমওয়ার্ক আবার করতে হবে। সবার সঙ্গে মত মিলিয়ে চলতে হবে, मतभेदे আসতে হবে না, टकराव করতে হবে না। दूसरा, और सब बातों को छोड़, और सब बातों को छोड़ एक बाप से गुण ग्रहण करना है, और सब बातों को छोड़ एक बाप से गुण ग्रहण करना है। सतो प्रधान बनने का फुर्ना रखना है, सतो प्रधान बनने का फुर्ना रखना है। किसी की बात न सुननी है, किसी की बात न सुननी है, न ग्लानि करनी है, किसी की बात न सुननी है, न ग्लानि करनी है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा बोलছেন অন্যের অবগুণ ভাবতে ভাবতে টাইম নষ্ট করতে হবে না, বা আলোচনা করতে টাইম নষ্ট করতে হবে না, বরং নিজেকে শতপ্রধান বানাবো। वरदान, समय प्रमाण। समय प्रमाण स्वयं को चेक कर, समय प्रमाण स्वयं को चेक कर। चेंज करने वाले, चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव, सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव।
जो सच्चे राजयोगी हैं, जो सच्चे राजयोगी हैं, वो कभी किसी भी परिस्थिति में, वो कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। वो कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। तो अपने को समय प्रमाण, तो अपने को समय प्रमाण इसी रीति से चेक करो, तो अपने को समय प्रमाण इसी रीति से चेक करो। और चेक करने के बाद, और चेक करने के बाद चेंज कर लो, और चेक करने के बाद चेंज कर लो। सिर्फ चेक करेंगे, सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। सोचेंगे कि हमारे में, सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है, सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है। पता नहीं ठीक होगा या नहीं, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। इसीलिए चेक करो, इसीलिए चेक करो और चेंज करो। इसीलिए चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय प्रमाण, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है, सदा विजय होती है। इसीलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन, इसीलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। তো বাবা বলছেন, বাবা স্টার্টিং থেকে কি সুন্দর করে বোঝাচ্ছেন যে দেখো, যারা রাজযোগী তারা কোনো পরিস্থিতিতে বিচলিত হয় না, তাই না? তো এক হলো বাহ্যিক পরিস্থিতি, বাইরের পরিস্থিতি, তো তার প্রভাব আর পড়ছে না। যত বড় পরিস্থিতি আসুক, আমি কি মনে করছি যে এটা আমার স্থিতির পরীক্ষা, বাকি পরিস্থিতি তো একদিন সমাধান হয়ে বেরিয়ে যাবে, এ তো আমার স্থিতির পরীক্ষা। তো বাবা বলছেন বাইরের পরিস্থিতিতে তুমি পাস হয়ে যাচ্ছ,
এবার বাবা পেপার দিয়েছে, এবার তুমি ভিতরটা চেক করো। ভিতরে দেখছি এত কড়া কড়া অবগুণ, কড়া কড়া সংস্কার, বাজে সংস্কার। বাবা বলছেন, দেখো রাজযোগী বিচলিত হয় না, দিল শিকস্ত হয় না। কেননা শুধু চেকিং করলাম যে আমার ভিতরে এত কড়া অবগুণ, এত কড়া সংস্কার, আমি পারবো তো, আমি ঠিকঠাক হতে পারবো তো। আজকে অ্যাটেনশন রাখি, আবার কালকে ভুল হয়ে যায়, আবার অ্যাটেনশন রাখি, আবার কালকে ভুল হয়ে যায়। অন্যরা কি আমাকে দুঃখ দেবে, আমার সংস্কারই আমাকে দুঃখ দিয়ে যাচ্ছে, আমার ভিতরের বাজে অবগুণ দ্বারাই আমি হার খাচ্ছি, তাই না? তো বাবা বলছেন, শুধু যদি চেকিং করো তাহলে দিল শিকস্ত হয়ে যাবে, হতাশ হয়ে যাবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এটাও রাজযোগীর জন্যে পেপার, এটাতেও স্থিতি খারাপ করা যাবে না। চাহে আমার ভিতরে অবগুণ আছে, বাজে সংস্কার আছে, কিন্তু এও একদিন চলে যাবে, আমাকে বিজয়ী হতেই হবে। কেননা আমি প্রত্যেক কল্পে বিজয়ী হয়েছি, তো এই কল্পেও আমার এই বাজে অবগুণ বা বাজে সংস্কার ঠিক হয়ে যাবে, হতে বাধ্য, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন যে চেক করো আর চেঞ্জ করা শুরু করো, কাজ করো ওর উপরে, এক না একদিন তুমি বিজয়ী হতে পারবে। আর বাবা কি বললো একটা সুন্দর কথা, समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। তো আজকে বাবা ভিতরের উপরে কাজ করার দায়িত্ব দিল। বাচ্চা যদি হাজি করে, হৃদয়ের থেকে অ্যাকসেপ্ট করে আর আজকে থেকে কাজ শুরু করে, মানে আসল মা কালীর পুজো শুরু করে, তাই না? এতদিন মা কালীকে বাইরে পুজো করতাম, এবার মা কালী হয়ে ভিতরের কলঙ্ক খুঁজে এবার সেই অসুরগুলোকে রক্ত চেটে শেষ করতে হবে, মানে অংশ বংশ সমাপ্ত করা পর্যন্ত জ্বালা রূপ ধারণ করতে হবে, তাই না? কত রাগ দেখানো হয় মা কালীর, তো সে রাগটা কার উপরে? আমার অবগুণের উপরে, আমার নিজের ভিতরের সংস্কারের উপরে, তাই না? আজকে বাবা বলেছে কারো উপরে আর রাগের প্রতিক্রিয়া দরকার নেই, যদি করব কার উপরে করব? নিজের উপরে, তাই না? তো বাবা বলছেন সময় প্রমাণ, যে কর্তব্য করবে সে ঠিক বিজয়ী অবশ্যই হয়ে যাবে। তো বাবা বলছেন সময় প্রমাণ কাজ করো तो सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाएंगे, তাই না? তো আজকে থেকে ভিতরের পরিস্থিতির উপরে কাজ করা শুরু করো, তো নম্বর 1 আত্মা শ্রেষ্ঠ আত্মাতে চলে আসবে, তাই না? কত সুন্দর বাবা আজকে বরদানও দিল, ইশারাও দিল, বুঝিয়েও দিল। বাচ্চাগুলো অ্যাকসেপ্ট করলো তো না, যাবে আর বাড়িতে সব ভুলে যাবে, আবার সেই বাইরেরটা দেখতে থাকবে, নাকি ভিতরটা দেখব? আজকে দেখব, তাই না? स्लोगन, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो, तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो, तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। तो बाबा बोलছেন মন বুদ্ধিকে বলি সেকেন্ডে ফুল স্টপ ব্রেক লাগাতে পারি আর চেঞ্জ করতে পারি, পথ দিশা, মনের দিশা চেঞ্জ করতে পারি, ডাইরেকশন। তো বাবা বলছেন
সেকেন্ডে বিদেহী হতে পারবো। কেন লাস্টের সময়ে চাহে বাইরের থেকে পরিস্থিতি আসুক বা ভিতরের থেকে পরিস্থিতি আসুক, সেকেন্ডে মনকে বলবো ফুল স্টপ, চলো বাবার কাছে, আর মন চলল বাবার কাছে। এই প্র্যাকটিস বারবার করব, তো বিদেহী অবস্থা হয়ে যাবে আর লাস্টের সময়ে পাস হয়ে যাবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। আজকে বাবা অনেক কাজ দিয়েছে, আর এমন কাজ দিয়েছে যেগুলো একেবারেই নেই বলতে চলে, তাই না? তাই জন্যে আজকের মুরলির উপরে বিশেষ অ্যাটেনশন দিতে হবে, দুবার কমসে কম রিভাইজ দিতে হবে, তবে মাথায় থাকবে, তাই না? তবে কাজ হবে। চলো, ওম শান্তি।